सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जिस दिन अंबिया नफ्सी नफ्सी कहेंगे हमारे नबी के सिवा, जिस दिन जिब्रील और फरिश्ते नफ्सी नफ्सी कहेंगे, उस दिन अल्लाह फरमाता है हम तुमसे सवाल करेंगे, इन्ना समअ वल बसर, तुमने कानों से क्या सुना था। हम पूछेंगे तुमसे क्या सुना था। कुरान है ये। मेरी कौम के जवानों क्या सुना था, क्या सुना था। पिक्चर के डायलॉग, फिल्मी गाने, शिरकिया कलिमात, गंदी गंदी स्टोरियां, नफ्स को उभारने वाले कलाम, क्या सुना था। मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है। अल्लाह का कलाम है ना। हम तुमसे पूछेंगे कि तुमने सुना क्या था, कानों का इस्तेमाल क्या किया था। हदीस पाक में आता है जिन्होंने अपने कानों से गाने सुने होंगे उनके कानों में सीसा पिघला के डाला जाएगा। क्या सुना था। कुर्बान, मोबाइल तो 1400 साल के बाद, 1450 साल के बाद पैदा होने वाला था। क्या सुना था। रात रात भर कान पे रखकर किससे बातें करते हो, क्या क्या बातें करते हो। कितनी गंदी गंदी बातें हैं ना। अगर रिकॉर्डिंग ओपन हो जाए तो खुद को शर्म आती है कि मैंने कितनी गंदी बात की। कितनी गंदी बात करते हैं दोस्तों से, गाली, मां बहन की गाली, नंगी नंगी गालियां। मत सुनो, फोन कट कर दो, मेरे कान ये सुनने के लिए नहीं है। क्या सुना था। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं हम पूछेंगे क्या सुना था। बताना पड़ेगा ना, किस मुंह से गाली दे पाओगे वहां खड़े होकर कि ये सुना था। गाने गाकर कैसे बता सकोगे कि ये सुना था। वो डायलॉग कैसे बता सकोगे कि ये पूछा जाएगा ना क्या सुना था, बताना होगा। बल्कि कुरान कहता है इकरा किताबक, उस दिन तो लिखा भी होगा, हाथ में दिया जाएगा, लेना तू पढ़ के सुना क्या क्या तूने सुना था, पढ़ के सुना। क्या एहतियात थी बुजुर्गों की, क्या एहतियात थी। एक दिन फारूक आजम के इस हिस्से में फोड़ा हो गया, फुंसी आ गई। इस हिस्से को क्या कहते हैं, अपनी जबान में हम कहते हैं बगल। सही। लोग इयादत के लिए आए, आपको क्या हो गया, कहा हाथ के नीचे फोड़ा हो गया। और किसी ने कहा इतनी लंबी बात क्यों कर रहे हो कि हाथ के नीचे फोड़ा हो गया। शॉर्ट करना हुजूर को पसंद था। हाथ के नीचे फोड़ा हो गया, एक जुमले में कह देते बगल में फोड़ा हो गया तो शॉर्ट होती ना बात। फरमाते हैं लफ्ज़े बगल कहने में शर्म आती है क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि जो तुम कहते वो लिखा जाता है और वो पढ़ के सुनाना पड़ेगा। तो अल्लाह की बारगाह में ये अल्फाज बगल पढ़ के मैं कैसे वो बगल का नाम लेने भी शर्माते हैं अल्लाह की बारगाह में। हमने कितनी गंदी गंदी बातें की है। कुरान कहता है सुनी कितनी गंदी गंदी बातें हैं। उस दिन का एहसास कर लो, ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना दौलत काम आएगी, ना बेटे काम आएंगे, कोई काम नहीं। कुरान का इन्ना समा, पूछेंगे तुम्हारी समझ, वल बसर, आंखों से क्या देखा था, क्या देखा था आंखों से। आंखों को आवारा करने वालों क्या देखा। पीर साहब पूछे तो नहीं बता सकते, अब्बा पूछे तो नहीं बता सकते, मुकर्रिर साहब सैयद साहब पूछे नहीं बता सकते। मेरे अजीज भाइयों, एक दिन में क्या क्या देखा नहीं बता सकते, पूरी जिंदगी में क्या क्या देखा अल्लाह की बारगाह में कैसे सुनाएंगे पढ़ के। वो दिन का ख्याल तो कर लो जरा, वो दिन का ख्याल तो कर लो, क्या बताएंगे। यही वजह तो थी हमारे बुजुर्गों की इतनी एहतियात थी देखने के मामले में, इतनी एहतियात थी कि निगाहें नीची रहती थी। एक दिन सैयदना दाऊद ताई को किसी ने पूछा, दाऊद आपके घर की छत नहीं है। हजरत दाऊद ताई ये इमाम आजम के शागिर्द हैं। सैयदना दाऊद ताई पूछा आपके घर में छत नहीं है। पर वल्लाह मुझे मालूम ही नहीं कि छत है कि नहीं है। कहा कितने साल से रहे हो। कहा 40 साल से रह रहा हूं। कहा 40 साल से रहे हो, छत नहीं, पता नहीं। फरमाया ऊपर निगाह उठाने का कभी मौका ही नहीं आया। तो मैंने सोचा कि बिला जरूरत नजर क्यों उठाऊं, इसलिए मैंने कभी अपने घर की छत को भी नहीं देखा। जितने जिनके तकवा परहेजगारी का हाल यह था कि वो घरों की छत को नहीं देखते थे, आज तो बड़ी माजरत के साथ YouTube पर जाकर के वो मनाजिर सर्च किए जाते हैं
جس کا آج ہم ذکر نہیں. میں یہ نہیں کہتا کون کیا دیکھتا ہے, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ہر آدمی اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, میرے ہمدرد مت بنو. میں آپ کا ہمدرد بنوں یا نہ بنوں 2 نمبر کی بات ہے, اپنے آپ کے ہمدرد بن جاؤ. میری قوم کے جوانوں, ہمت نہیں ہے ہمارے اندر اللہ کا عذاب ہم برداشت کر سکیں. اگر میرا اللہ شہد کی مکھی بھی بھیج دے نا قبر کے اندر, تو بھی ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ شہد کی مکھیوں کا عذاب دیا جائے گا. یہ کہا گیا کہ اتنے بڑے بڑے سانپ ہوں گے کہ 70 سال کی لمبائی میں جتنا اونٹ دوڑ سکتا ہے, گھوڑا دوڑ سکتا ہے, اتنے لمبے لمبے بچھو اور سانپ ہوں گے. اور وہ ایک ڈنک مارے گا تو انسان زمین 7 طبق زمین کے اندر دھنس جائے گا. سوچو تو اللہ کا عذاب کیسے اٹھا سکیں گے, برداشت کر سکیں گے. اللہ ہماری آنکھوں کے بارے میں پوچھے گا. والفؤاد, دلوں میں کیا پلان تھے. لوگوں سے ملتے تھے تو ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے, دلوں میں بغض رکھتے تھے. سینے ملاتے تھے, سینے, دل نہیں ملاتے تھے. زبانیں میٹھی تھی, دل بھیڑیوں کی طرح تھے. اللہ فرمائے گا دل میں کیا تھا, ہم اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے. ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہتے رہے, بیٹا کہتے رہے, ویوائی کہتے رہے, یہ کہتے رہے, وہ کہتے رہے, لیکن دلوں میں بغض کینے رکھتے تھے. پوچھیں گے دلوں میں کیا تھا. اس لیے مومن کا دل آئینے کی طرح صاف ہونا چاہیے, بلکہ آئینے سے زیادہ صاف ہونا چاہیے. جن کے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ ہوتا ہے, نہ ان کے سر کے اوپر سجدے جاتے ہیں, نہ ان کے سر کے اوپر دعائیں جاتی ہے. دلوں کو پاک کرو, من کو پاک کرو, دل میں گندگی مت رکھو. پھر کہتا ہوں کسان ہو, جب تک کہ کھیت میں کانٹے ہوں گے کوئی بیج بویا نہیں جائے گا. جب تک کہ آوارہ گھاس ہوگی کوئی بیج بویا نہیں جائے گا. اسی طرح سے جب تک دلوں میں کینے کے کانٹے ہوں گے, اللہ کی محبت کا بیج کیسے بو گے, مصطفیٰ جان رحمت کا عشق کا بیج کیسے بو گے. اس لیے اس دن پوچھا جائے گا, اس دن کے لیے تیاری کر لو, اس دن کے لیے تیاری کر لو. آخری بات اور دل کی بات, آج سے پہلے جو ہوا سو ہو گیا. اب کیا کر سکتے, جو ہونا تھا ہو گیا. یہی ہے نا علاج. کیا ہے علاج؟ یہ کچھ بھی ہو گیا ہو, توبہ کر لو, توبہ کر لو. اسی پہ اینڈ کر رہا ہوں, میں بھی آپ بھی. اور پھر ولی کا آستانہ ہے, ولیوں کے یہاں کی جانے والی توبہ پھر ہمیں نہیں دیکھا جاتا, ان کے صدقے بخشا جا. اور پھر ولی جہاں سید بھی ہو, اہل بیت بھی ہو, اور پھر زمین کے اندر بھی ہو, زمین کے اوپر بھی ہو, اتنے سارے علماء و نائب رسول ہوں, تو پھر توبہ قبول ہی ہوگی. توبہ کر لو.